Two boys. Two boys. 어? 포인트라고? 와! Two 오! boys. 오! Two boys. 에이, Two 오! boys. 와! Two boys. Two boys. 에이, Two boys. Two boys. 와! Second quarter start. Two boys. 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 오, 이거 좋다. Two boys. Two boys. 진짜 망했는데. Three boys. Three boys. 망했다, 망했다. Three boys. Three boys. Three boys. Three boys. 아, 상품 차이 나와. 오케이, 상품이 아이스크림 사기. 아, 예. 오케이, 배랑. 알겠습니다. 알겠습니다. Yan. Talo kami. Ate Bet. Go, go. Yan, talo kami. Ay, oh. Ayan, ayan. Nasaan ka? Oo nga. Ako ang bibili ng ice cream mamaya kasi talo kami. Ate Bet, bibili ako ng ice cream. Kuya! 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 Oh. Oh. Time extension! Kaya pala, pag talo, bibili ng ice cream. Bibili ice cream. Ate Bet, pag talo. Yan o, yan, mga bata eh. Mga bata kasi. Yan. Di ba? Handa! 9! Pip! Very good! Watch. Oh, yeah. Yeah. Ate Pearl. Thank you, Ate Pearl. Ito, pag nasa Korea kayo at ano kayo sa ospital, ito, nurse. Nurse itong batang ito, ha. Nurse ito, nurse. Nurse yan sa ospital. Oh, yan. Kaya pag nasa ano kayo, mga batang yan, sabihin nyo lang sa akin, sabihin nyo lang ako. Ha? Ayan. Malibit. Thank you, ha. Lasing lang ako, lasing. Anak ng boss niya yung bata. Anak ng boss ng kaibigan ko. Kumbaga, sabit lang ako pero parang pamilya na. Makikita nyo yan sa upload ko sa video. Sa December, Ate Bet, pag nandito sila yung mag-iina ko. Wow! Oh! Look tayo! Oh! Hamon na! Wag kang sumayo.